मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज की वीडियो का आगाज़ जो है मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर में उनको शुक्रिया अदा करते हुए उसका आगाज़ करूंगी। और मैं जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो लोग बड़ी तादाद में, स्पेशली जो बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट्स निकले कश्मीरी कौम के साथ यकजहती के लिए, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये जो मेरा आज का वीडियो पैगाम है ये सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर की आवाम के नाम है। आज मैं पहली मर्तबा एक क्लियर पैगाम जो है अपने बहनों, भाइयों, बुजुर्गों के नाम जो है मैं छोड़ना चाहती हूँ। पहले तो मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए कि आप लोग जो है सड़कों पर निकले। मुझे नाराजगी का इजहार करना चाहिए। वो इसलिए बहैसियत एक रियासत जम्मू कश्मीर के फर्द की हैसियत से कि क्यों हमारे लोगों को जरूरत पड़ती है कि कोई पॉलिटिशियन ही आएगा और वो हमें घरों से बाहर निकलने के लिए कहेगा तो हम घरों से बाहर निकलेंगे। क्या आजाद लफ्ज लगाने से क्या हम आजाद हो जाते हैं? अपने दिल पर हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आप कहें, क्या आप लोग आजाद हैं? आजादी का मतलब क्या आप लोगों के लिए सिर्फ ये है कि आप लोगों को पुरसुकून माहौल हासिल है, आप लोगों के ऊपर जो है जिस तरह से हिंदुस्तान ने जो है वहां की जो आर्मी जो मजालिम कर रही है आप लोगों के साथ, उससे वो नहीं हो रहा, लेकिन उसको आप सोच रहे हैं कि आप आजाद हैं, कि आप लोगों के साथ उस तरह के मजालिम नहीं हो रहे और वहां पे मजालिम हो रहे हैं तो वो ऑक्युपाइड हैं, आप आजाद हैं। तो पहले आप लोग अपने माइंड्स को क्लियर करें, क्योंकि हमारी स्टेट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 हिस्सों में, और उन 3 हिस्सों को जोड़ना हर रियासत के बाशिंदे का फर्ज है। अगर खुद को आजाद समझकर बैठ जाना और जो मूवमेंट चल रही है, हमारी रियासत को एक करने की जो तहरीक चल रही है, उसमें हिस्सा न डालना, ये सबसे बड़ी ज्यादती है। और अगर मैं कहूंगी कि आज तक कश्मीर डिस्प्यूट का कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं आजाद कश्मीर के लोग हैं, जो खुद को आजाद समझते हैं और आजाद होते हुए अपने जो है अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। क्या साल में या 2 साल में एक दफा जो है सड़कों पर बाहर निकलकर यूएन के ऑफिस जाकर एक करारदाद पेश करने से आपका जो है फर्ज खत्म हो जाता है? क्या आप लोग ये नहीं सोचते कि जो डिवाइडेड फैमिलीज हैं इन तीनों पार्ट्स की, 70 साल गुजर चुके हैं और 70 साल में हम एक नस्ल जो है वो खत्म हो चुकी है। अब जो दूसरी नस्ल है जिन्होंने जो इस स्टेट को एक करने के जो हमारे अंदर जो जर्म्स ट्रांसफर किए, जो हमारे अंदर हमें एक विरासत में एक अपने कौम के लिए लड़ने का एक जज्बा हमें विरासत में दे करके, तो क्या आप नहीं समझते कि आइंदा आने वाली नस्लों में वो जर्म्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, वो विरासत जो है वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि जब उनको पता ही नहीं होगा कि रियासत क्या है, आप लोग खुद को आजाद समझकर, जो आपकी आने वाली नस्लें हैं वो खुद को आजाद समझ के बैठ जाएंगी। जो लद्दाख और जम्मू है, कारगिल है, वो पहले ही अलग हैं। गिलगित खुद को खुद अलग समझ रहा, अक्साई चीन उसकी कभी कोई बात ही नहीं करता। तो रह जाता है ले दे के जो है वैली, और वैली के लोग भी एक दिन थक हार के अल्लाह ना करे वो भी बैठ गए। तो फिर ये रियासत जो है सारी की सारी जो है बाकी कहानियों और किस्सों में मिला करेगा कि एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम रियासत जम्मू कश्मीर हुआ करता था, और वो इतने रकबे पर मुहित थी और उसके जो लोग थे कुछ ने अपने आप को आजाद समझ लिया, कुछ ने इल्हाक कर दिया, कुछ लड़ लड़ के मर गए, और फिर जो है वो किस्सों और कहानियों में जो है हमारी रियासत के किस्से मिलेंगे, किताबों में किस्से मिलेंगे। आज आप जिस तरह से आप पढ़ते हैं अफलातून की कहानियां, आप पढ़ते हैं सिकंदर आजम की कहानियां, आप पढ़ते हैं बादशाह अकबर की कहानियां, आप बाकी जो है मुल्कों की रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, उनका उरूज पढ़ते हैं, जवाल पढ़ते हैं, तो एक दिन हमारी आने वाली जो जनरेशन हैं वो हमारी रियासत के उरूज और जवाल को पढ़ेंगी। आप अपने साथ आजाद लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, उसका नाम का इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इन रियलिटी हम क्या हैं हमें ये सोचना चाहिए। और इन रियलिटी कितनी एफर्ट्स हो रही हैं एजे के लेवल की तरफ से, एजे के लोगों की तरफ से, वो जो है बहुत मैटर करता है।
اگر آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کرتے، تھوڑی سی ایفرٹ کرتے، تو آج وہاں پہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں رزلٹ کچھ اور ہوتا، کیونکہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے 10 لاکھ کی فوج پر جو ہے 2 کروڑ عوام بھاری پڑ سکتے ہیں، لیکن ہم میں اتنا جذبہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمیں کون آئے گا اٹھانے کے لیے، ہمیں کون آئے گا جگانے کے لیے، ہم کیوں کسی کا انتظار کرتے ہیں، ہم کیوں ہمیشہ لیڈرز کے اوپر نظریں رکھتے ہیں کہ کوئی آئے گا ہمیں کہے گا LOC توڑو، کوئی آئے گا ہمیں کہے گا کہ یوم یکجہتی مناؤ، کوئی آئے گا چلو آ جاؤ ہم جا کے ریزولوشن دے کر آتے ہیں۔ آنکھوں پہ جو ہے پٹیاں لگا لینے سے آپ اس طرف کے لوگوں کا دکھ محسوس نہیں کر سکتے، ان بچوں کی آنکھیں واپس نہیں کر سکتے، ان ماؤں کے جگر واپس نہیں کر سکتے، ان بہنوں کے سر کے دوپٹے واپس نہیں کر سکتے، ان بزرگوں کے لختے جگر واپس نہیں کر سکتے، ان کی عزتیں، ان کی عصمتیں واپس نہیں کر سکتے، ان بچوں کی آنکھیں واپس نہیں کر سکتے۔ اس یوم یکجہتی سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں یوم یکجہتی نہیں چاہیے، ہمیں کشمیر کا فیصلہ چاہیے، ہمیں کشمیر کے لیے حل چاہیے، ہمیں کشمیر جو ہماری ریاست جو ہے، جس کو آج اب جرمنی بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ ایک الگ ملک ہے، تو اس کو جو ہے ہمیں ایک کرنے کے لیے، اس پوری ریاست کو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم سب کا ایک ہونا ضروری ہے، ورنہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ یہ ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے غرور کی، ہمارے گناہوں کی سزا ہے، کیونکہ ہم کشمیری سمجھتے ہیں کہ گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس اللہ نے کشمیر کو بنایا ہے، اسی اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، جتنی خوبصورتی وہاں ہے اتنی ہی خوبصورتی جو ہے دنیا کے ہر خطے میں ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ہمارے غرور، ہمارے اعمال، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے آگے آ رہے ہیں، اور ہماری سستی، ہماری ڈویژن، کوئی کہتا ہے آزادی کے نعرے مت لگاؤ، کوئی کہتا ہے پاکستان کے نعرے مت لگاؤ، آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں لڑ کے ہماری ریاست کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ تو خدا کے لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ابھی بھی جو ہے ایک جنریشن موجود ہے جو اس ٹائم لڑ رہی ہے اور اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے، اپنے اسٹیٹ کو ایک کرنے کے لیے، ان مظالم سے ایک باطل کی ایک قوت سے ایک لڑ رہی ہے وہ، تو اس کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دینا آپ سب لوگوں کا فرض بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو آ کے نکالیں گے، آپ کو خود نکلنا ہوگا، بہنوں کو نکلنا ہوگا، بیٹیوں کو نکلنا ہوگا، بچوں کو نکلنا ہوگا، بزرگوں کو نکلنا ہوگا، کیونکہ ابھی بھی آپ کے کچھ رشتہ دار وہاں پہ زندہ ہیں، ابھی بھی جو ہے وہاں پہ آپ لوگوں کا انتظار کیا جاتا ہے، اگر آج نہیں تو کبھی نہیں، اور یہ جنریشن ختم ہو گئی تو یقین کریں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کے رہ جائے گا، اور آپ اس کو زندہ رکھتے ہیں یا ختم کرتے ہیں، یہ سب آپ کے ذمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا، باقی کوئی سنے نہ سنے، مسجد میں آئے نہ آئے، مؤذن اپنا کام کرتا ہے۔ میں بحیثیت میں مؤذن تو نہیں، میں تو بہت گنہگار سی انسان ہوں، میں ایک ریاست جموں کشمیر کی ایک فرد کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے میرا فرض تھا آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا، جو کہ میرے دل کی آواز تھی۔ آپ لوگوں کو آزادی مبارک ہو، لیکن آزادی کا اصل مزہ تب آئے گا جب ہماری پوری ریاست ایک ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ میری باتیں آپ سب جو ہے ان کے اوپر غور کریں گے، اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔